introduction dulu. Tidak langsung membuat, tapi kita bahas dulu dari contoh yang sudah ada. Sure. Okay, yes. Okay, so we can start our lesson today. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okay, so could you hear my voice clearly, Bapak Ibu? Terdengar Yes, jelas? Miss. Alhamdulillah. Because usually I was in the Mandarin room. Biasanya saya di ruang Mandarin, tapi jaringannya ternyata unstable ya. Jadi saya berpindah tempat. Jadi sorry for the crowded noisy ini ya, Bapak Ibu ya. It's okay, Miss. No problem. Okay, okay, thank you so much. Yes, okay. So, Bapak Ibu, as I have mentioned before, yang tadi saya sampaikan bahwa today we are going to having the argumentative paragraph. Nah, but first of all, Bapak Ibu, what did we learn last meeting? Meeting kemarin kita bahas terkait apa, Bapak Ibu? Review, text, Yes. product Okay. review. Product review. Okay, great. Product atau service review. That's great. Okay, so Bapak Ibu, today's lesson objective tujuan kita hari ini nanti kita akan belajar terkait dengan given a social media post. Ini ada nanti saya berikan case-nya terkait dengan social media post ya, posting di sosial media itu. Jadi Bapak Ibu akan membedakan antara simple opinion dan juga struktur argumentatif paragraf itu seperti apa. Kemudian juga akan saya berikan contoh nanti Bapak Ibu akan working in group, bekerja dalam grup, kemudian nanti mengidentify everything, kemudian juga nanti yang terakhir discussions about the model paragraph. Oke, nanti strukturnya seperti apa di dalam paragraf tersebut. Apakah ada opening, yes, apakah ada apa namanya, ada supporting, atau nanti akan ditutup dengan conclusion. Nah, Bapak Ibu, what is that review paragraph meeting kemarin? Apa itu review paragraph Bapak Ibu? We give a score for product or service. Oke, we give a score. Oke, boleh for a product and service. Apakah ada lagi opinion yang lain? Thank you so much, Bu Ama. Apa itu argumentatif? Sorry. Apa itu review, product review paragraph atau service We, review paragraph? we tell people about uh, Mhm. about the negative and positive from this product. Yes, we do also review terkait dengan the positif, berarti kelebihannya, advantages atau shortage-nya, kekurangannya apa, atau disadvantage, kekurangannya apa. Oke, so Bapak Ibu, kira-kira apa bedanya between what is that? Karena kita memberikan review, kita memberikan opini ya. So what is the different perbedaan antara opinion and also argumen? Nah, kira-kira bedanya apa Bapak Ibu? The sudut pandang, the perspective. The first POV. The POV, haha, what do you mean? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Eh, ini Bu Ama apa saya? That's okay, bisa Bu Wahyu, siapapun karena please. kita Bu Wahyu, please. sharing. You can say first, Bu Wahyu. Oh, okay. Uh, different about different between opinion and argument. Iya, Opinion is a personal view or belief about something. oke. For example, pizza is the best food in the world. Yes. But its argument is a statement supported by reasons, Mhm. evidence, or logic to persuade others. For Iya. example, uh, online education is more flexible because it allows students to learn at their own pace. Mhm. Yes, that's very complete actually. Thank you so much, Bu Wahyu. So, actually opinions is only a statement saja biasa, but then if you want to make it as a argumentative paragraph, and then we need to, kita harus menambahkan reasons-nya apa, alasannya apa untuk memperkuat our opinion tadi atau pendirian state. Oke, kemudian apakah ada tambahan from Bu Ama maybe or maybe others Bapak Ibu yang lain? We have Panurali, we have Bu Lita, Bu Dewi, dan lain sebagainya. Bu Nadila dan also Pak Zardan juga mau menambahkan sesuatu Bapak Ibu?
Can I add someone? Ya. Artinya nggak tahu tadi Bu Wahyu bilang apa. Oke, Oh, begini. mm-mm. Saya bahasa Indonesia kan ya, Oh, Putri. oh, oke, thank you so much. Iya, iya. Opini Jadi, itu pandangan atau pendapat pribadi seseorang about Hmm, something, about tentang sesuatu. But sesuatu. argumen, kalau argumen itu pernyataan yang didukung oleh alasan. Jadi iya, pendapatnya itu didukung oleh alasan atau bukti untuk meyakinkan orang lain gitu kan. yes. And then characteristics is opinion is subjective Mhm. and based on feelings, preference, or Yes. personal beliefs, Mhm. Okay, great. and can differ between individuals without being right or wrong. Yes. But it's Okay. argument objective or semi-objective in nature and must be supported with data, facts, or reasoning. Can Yes. be evaluated based on strength or of evidence and logic. Okay. Would Oh, be Thank like you. that. singkatnya gini ya Bu Wahyu. Kalau Mhm. opini ini pendapat tanpa bukti, kalau argumen pendapat dengan bukti dan alasan. Itu Kalau secara opini singkatnya itu nggih. berdasarkan feeling. Okay, yes, thank you so much for the discussion ya. Menarik sekali, interesting. But first of all, Bu Wahyu, kalau fakta itu bukan facts tadi ya, Bu, tapi fact. Oh, Oke. that's Aduh, okay, saya good. agak shock mendengarnya tadi tiba-tiba fact I'm so ya. sorry. Iya, jadi itu facts ya pakai A kita, Bapak Ibu. Thanks. Yes, jadi kalau opinions tadi sudah disampaikan bahwa hanya berdasarkan perasaan atau opini pribadi saja. Tapi kalau we make it, kita membuatnya menjadi argumentatif paragraf, jadi harus ada penunjang, supporting reasons-nya, alasan tambahannya apa. Atau mungkin buktinya juga apa. Itu kita sebut dengan argumentatif paragraf. Lebih kompleks dia. Oke, Bapak Ibu, thank you so much for the discussion. And then, in here I have kind of things. And di sini ada dua commands, ada dua komen di sini Bapak Ibu. Yang pertama, I think online learning is more convenient than classroom learning. Mungkin ada yang bertanya, Miss, artinya apa convenient? Convenient artinya adalah kenyamanan atau nyaman. So, I think saya merasa bahwa atau saya pikir online learning itu lebih lebih nyaman dibandingkan dengan classroom learning atau belajar di kelas. Kemudian I also have the second comment, Bapak Ibu. Di sini ada yang kedua. I believe online learning is more convenient than classroom learning because students can study from anywhere. Aha. Oke, dari the first comment, kemudian juga the second comment, kira-kira yang mana yang merupakan opinion dan mana yang merupakan argumentative? Opinion is first comment and argumentative is second comment. Oke, thank you so much Bu Wahyu. So, karena sudah dijawab, and then I will move to the next questions. Oke, jadi sudah kita ketahui bahwa the first one itu merupakan opinion atau opini, the second one merupakan argumentative statement atau sentence. But Oke, so Bapak, ya, what difference is convenient and comfortable? comfortable. Ya, comfortable itu actually the same, tapi itu based on the feeling saja, lebih ke manusianya siapa. Tapi kalau is more, ini bisa ke thing, convenient ini bisa ke thing, ke hal-hal. Ya, Hmm. jadi comfortable itu untuk perasaan dari noun orangnya, tapi kalau convenient ini bisa ke hal, lebih dari person. Oke, thank you so much for the question. Yes, jadi Bapak Ibu, kenapa yang pertama kita sebut dia sebagai opinion, kemudian yang kedua kita sebut sebagai argumentatif. Untuk Bu Wahyu mungkin sudah dulu, cukup dulu kita berikan kesempatan ke Bapak Ibu yang lain. Thank you so much. Oke, yes. Bapak Bapak Ibu, Ibu, yang go pertama, ahead. oke. I think online learning is more convenient than classroom learning. Itu kita sebut dia sebagai opinion. Oke, great. So, what is actually the reasons? Alasannya kenapa dia merupakan opinion. Kemudian yang kedua, I believe, saya percaya online learning is more convenient, lebih nyaman daripada than classroom learning, daripada kelas langsung di secara offline. Kemudian because, ada alasannya di sini. Because students can study from anywhere. Oke, jadi kenapa yang pertama merupakan opinion and then why the second one atau yang kedua merupakan argumentative.
Okay? Bapak Ibu, please help me. Mungkin bisa dibantu untuk diberikan alasannya. Second one, this is opinion. Yes. Opinion, Miss. Oh, second one is opinion. Okay, so what is actually your reasons? Alasannya kenapa, Pak Zardan? Because there is no reason. Because there is no reason. Mhm. How about because? Apa arti dari because di sini? Yes. Karena. Yes, because itu karena. Maka setelahnya pasti menyebutkan alasan, reason. Yes. Nah, oke, thank you so much Pak Zardan. Nah, dari sini berarti kita pahami bahwa the second one is argumentative because it has reason, karena ada alasannya di situ, ya. Oke, thank you so much Pak Zardan. Kemudian Bapak Ibu kita balik lagi ke the first sentence, sentence yang pertama. I think online learning is more convenient than classroom learning. Oke, kenapa ini merupakan opinion Bapak Ibu? Because Because, okay, because yes. it Without is any reason. Yes, because it has no reason, tidak ada alasannya. Jadi, oh iya, saya rasa, saya pikir online learning ini dia lebih nyaman daripada classroom learning. Sudah cukup, tidak ada alasannya kenapa. So that's why it's as simple as opinion saja, tanpa ada alasan pendukung. Atau supporting reasons-nya tidak ada. Ya, jadi kalau supporting reason karena di second one, yang kedua ini ada because, maka pastinya dia membahas terkait dengan reasons-nya, alasannya. So that's why we call it as the supporting reason. Jadi karena dia supporting reasonnya ada, so that's why ini merupakan argumentative paragraph. Yes. Okay. Yes, Bapak Ibu, setelah ini I will divide it into some groups ya. Nanti saya bagi Bapak Ibu dalam beberapa groups. But first of all, let us discuss, kita diskusi dulu terkait dengan slide berikutnya. Yes. So, Bapak Ibu, in here I have example 1, example 2, example 3. Ini juga nanti akan saya share ke Bapak Ibu untuk kerja kelompok nantinya. But first of all, let us discuss together, kita diskusi secara di permukaannya saja dulu. Oke. we can hear you, Miss. Apakah di yang lainnya juga tidak terdengar suaranya? Iya, Bu. Oh iya. Dengar soalnya. Oh iya. Hmm. This is my kingdom way. Maybe we get some rest for Solah first Go ahead. because the Adhan is coming. I'm not pray today. Wow, you have free time. Yes. Halo. Because my hammock is full. Oke, halo Bapak Ibu, could you hear my voice? Yes, Miss, you have been missing. Iya, yes. Sorry ya before because my connection is unstable actually, kurang stable ya, kurang stabil. Sorry Bapak Ibu. So let me reshare. Saya share ulang sepertinya. Wait. Untuk what is that the host? Apakah hostnya terassign ke mungkin salah satu dari Bapak Ibu? Ah, No, tidak no. ya. Oh, oke. In my Yes, oke. in my screen it's you host. Okay. Yes, thank you so much. Okay, we're back to the laptop. Bapak Ibu kita kembali. Yes, so in here tadi sampai di mana Bapak Ibu? Miss tadi baca tentang yang which one is more persuasive, Oh, trustworthy. yes.
Okay, thank you so much. Nah, the example one ini, I think online learning is more convenient than classroom learning. Hanya basic saja. Kemudian the second one, I believe, saya percaya bahwa online learning is more convenient than classroom learning because students can study from anywhere. Kemudian yang ketiga, in my opinion, online learning is more convenient and bla bla bla. Nanti didiskusikan dalam kelompok, pastinya Bapak Ibu untuk kerja kelompok nanti. So, dengan diakhiri dengan therefore, online learning should be considered a practical option for modern education. Nah, Bapak Ibu, in here I have totally three examples. Ada 3 examples. Kira-kira yang mana yang merupakan opinion Bapak Ibu? Example 1. Oke, example one Opinion. merupakan yes, betul sekali. Example one, oh sorry. Example one itu merupakan opinion. How about example two, Bapak Ibu? Argumentatif, Percaya pembelajaran Yes, sure. argumentatif, but Argumentatif. not strong. Iya, argumentatif tapi tidak strong atau it needs what is that more supporting reasons, butuh untuk alasan tambahan lagi karena di sini hanya satu saja ya. Because students can study from anywhere. Jadi ini merupakan opinion with one reasons. How about the third one, Bapak Ibu? Apakah ini sudah merupakan complete the argumentative paragraph? Yes. Oke. Yep. Yes, kemudian karena di sini akan ada opinionnya, kemudian penguatnya juga sudah ada first sampai dengan nanti finally, kemudian ditutup dengan therefore. Nanti Bapak Ibu akan diskusi di dalam kelompok terkait ini. Oke, so Bapak Ibu, before I share the group ya, hari ini yang hadir total berapa Bapak Ibu? 8, Miss. Oke, so I will divide you into 4 groups. Bapak Ibu nanti saya bagi dalam 4 grup. Ya, but first of all, we need to discuss. Kita bahas dulu apa yang perlu Bapak Ibu lakukan di dalam grup nantinya. The first main activity, yes. Okay, nah, sorry. Yes. Oke, so Bapak Ibu, could you see my screen? Terlihat screennya? Yes, Miss. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, let's focus on the instructions. Kita fokus ke instruksinya, Bapak Ibu, bagian paling bawah. Yes. Nah, di sini Bapak Ibu, because the members totally 8, jadi saya bagi dalam 4 grup. So, one group will be consist of 2 members. Satu grup terdapat 2 member nantinya. Oke, so work in pairs Bapak Ibu. Pairs ini berarti berdua itu tadi. Kemudian discuss the difference among 3 texts. Jadi Bapak Ibu harus mendiskusikan perbedaan dari ketiga teks ini. Teks A, teks B, and also teks C. Ya, sorry Bapak Ibu. Jadi aku pindah ke sini. Can you repeat again, Miss? Yes. Oke, sorry Bapak Ibu. So the first one yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mendiskusikan, discuss the difference, perbedaan Bapak Ibu antara ketiga teks ini. Nanti setelah ini akan saya share ke grup. Jadi bedanya teks A, B, and C itu apa kira-kira? Yes, mana yang sepertinya oh iya kurang supporting sentence atau tidak terlalu kuat. What is that? Opinionnya, reasonsnya itu semua nanti bisa dibahas. Intinya membedakan antara teks A, B, dan C. Bedanya ketiga teks ini apa kira-kira? And then the next one, Bapak Ibu. Setelah itu, decide together, didiskusikan bersama, diputuskan bersama, which teks yang mana yang memberikan strongest argument, yang memberikan argumen paling kuat. Oke, whether apakah ini teks A, apakah ini teks B, apakah ini teks C. Yes. Kemudian setelah itu write 2 until 3 sentences. Bapak Ibu menulis 2 sampai 3 sentences to explain untuk menjelaskan kenapa Bapak Ibu memilih teks A, B, or C sebagai teks argumen yang paling kuat. Jadi berikan alasannya. Oke, Bapak Ibu, did you understand the instructions? Apakah Bapak Ibu semua paham? Or is there any questions maybe? Yes. Okay, clear? Yes. Okay, so I will divide it into groups ya Bapak Ibu ya. Saya pilih saja langsung. Wait. Oke, sorry, saya buatkan breakout room-nya.
Berarti hanya 3 teks itu ya, atau ada teks lain, Miss? Only those three text, hanya 3 teks itu saja Bapak Ibu, karena kita masih awal ya, jadi kita belajar yang basic-basic saja dulu. Oke, group one. Oke, group two, group four. Okay, so group one will be Bu Ama and also Bu Dewi. Yes, Bu Ama and also Bu Dewi adalah the first group. Kemudian, wait, saya catat juga di catatan saya. Okay, and then the next one we have Bu Lita. Bu Lita will be with Bu Wahyu. Yes. And then the next one we have Bu Dewi. Bu Dewi will be with Bu Dewi uh, double deh. Bu Dewi will be with Pak Zardan. Loh, tadi sama Bu Ama. Oh, sudah tadi. Oh ya, sorry. Bu Ama and also Bu Dewi ya. Oke, kemudian we have Bu Lita and Bu Wahyu. Bu Wahyu. Oke, sorry. Kemudian we have Pak Zardan. Pak Zardan will be with Bu Nadila. Oke. Zardan with Bu Nabila. And then Pak Agung. Pak Agung will be with Pak Nurali Hasan. Kamu Nggih. iki. Good. Semangat Bapak Ibu. Pak Gong, harus siap. Ya, iya. Pak Agung dan Pak Nurali Hasan. Oke, yes. Aku Pak Nurali pas, Pak Zardan, Pak Bu Nadila pas. Oh iya, oke, alhamdulillah. Oke, so Bapak Ibu, after this I will assign you to the group, akan saya masukkan ke dalam grup. Nanti ketika ada pop-up muncul maka mohon untuk diterima ya, di accept. Oke. Kemudian juga setelah ini I will send the text, the worksheet-nya ke grup, to the group, to 5 until 10 minutes. Apakah cukup Bapak Ibu 5 sampai 10 menit Waiting atau the butuh lebih dari Please give me us more Oh, time. lebih ya? Nah, cukup. Tambah Oh, menit oke. enough for Oke, me, berarti Miss. It's very Oke. enough. Oke, berarti kita ambil jalan tengahnya saja Bapak Ibu. So I will give you 15 until 20 minutes. Ya, Oh, it's too ya, long. 15. Oh, tulong, enggak apa-apa. Yang tulong berarti that's okay. Untuk Bapak Ibu yang lain berarti 15 sampai dengan 20 menit. Ya, Bapak Ibu ya? Yes. Okay. Yes, oke Bapak Ibu. Yang penting kita semua nyaman ya. Yes. Yes. Oke. Tepat Pak Zardan sama Bu Nadila. Mantap. Oke, Alhamdulillah, saya. mantap. Bu Ama and Bu Dewi. Oke. And then the second group we have Bu Lita, Bu Wahyu. Nanti please help me to accepting the request ya, diterima permintaannya Bapak Ibu. Yes, Dan and Miss. group 3. Bu Nadila. Okay. Pak Agung and also oh wait, there is Pak Agung actually. Hello, Bulita. Okay. Oh, sampai segitu. With me. Hello. Hello. It's so cute. Hello. Oh, pipinya tolong dikondisikan. Ya, mari kita bekerja dulu. Coba ini.
Bu Lita memungkinkankah untuk ini? Untuk sambil Apa menggendong? tuh? Ya Bu, yang penting nggak ngetik. Kalau ngetik saya nggak bisa. Ya sudah saya ketikkan ya. Bentar ya. Tak bukanya dulu belum saya download dari Miss NG tadi. Tanya work in progress decide to give Ngomongnya through. loh Bu, Kenapa? nggak nggak bisa ngomongnya apa ya? Bahasa Inggrisnya itu. Tapi kalau baca itu masih mending. Tapi Aha. kalau untuk cas-cis itu Oh, lama susah. it's okay. Bentar ya. Ini tak ginikan dulu. Saya sudah nemu template-nya, Belita. Tenang saja. Saya- Mhm, mhm. Yes. Sudah terlihatkah, Belita, template-nya ini? Loading, loading. Loading. It's okay. Belum. Belum, Wah, masih loading. ya. Mhm. Masih loading. Sudah, sudah. Sudah. Oke. Nah, ini kita tulis judulnya analisis teks. Ini. Analisis teks. Aduh, kok miring. Bentar ya, Bu Ini ya. Canva ya, Bu? Iya dong. Canva ya? Oh. Analisis argumentatif teks gitu ya. Nah, ini namanya Bulita dan nama saya. Saya minta hapusnya, mungkin saya. Nanti kalau misalnya ada eh, ingin menambahkan atau apa, jangan bilang G. Hmm. Oh. Cari pulpen. Saya kalau lupa. Bu, Ini Bu. anak-anak udah Kenapa? malas saya ini. Ya, anak-anak mendingan sayanya yang ini. Udah mulai. Oh, sudah mulai. Semoga sehat selalu, Ibu. Saya sudah kemarin kena tulang punggung. Wih, Tulang punggung. iya, kena tulang punggung rasanya, Masya Allah, dipijet. Hmm, Apa? kenapa? Karena apa? Kalau bahasa orang Jawanya itu namanya kecetit. Iya, kecetit maksudnya bekas ngapa gitu loh, Bu. Kalau saya sih murni karena kecapean. Oh, keseringan duduk kali ya, kelamaan duduk, terus kurang stretching gitu ya. Iya, Biasanya gitu. terus posisi, apa itu kadang posisi duduk yang salah. Terus juga Iya. itu kan. Ini Bu, NIM-nya berapa Bu? 2024, Anda Oh, 100, kosong 10.02 1002, Anda 11. 011 Heeh. 0 011 Oh, gini. 0 Terus 67. 0067. Gini ya. Ya, Oke. iya. Ini mana Tapi yang sekarang udah sembuh. Buahnya udah sembuh. sekarang sebenarnya masih sakit. Tapi nggak apa-apa, eh, nggak terlalu itu kok, nggak terlalu mengganggu sudah. Kemarin tuh yang awal-awal tinggal jarum-jarumnya aja. Ini teksnya kita masukkan aja dulu ya. Learning objective is not defining argumentative. Saya tak pilih yang enak, Bu. Oh, table argumentative. Gemas saya tuh gemas sekali. I think online, teks E, teks B, teks C. Saya tak copy paste Bu.
Oh, sayang. Text about. Bentar ya, Budi. Apa, Bentar ya, Kak? bentar ya, Mas Bulita. Saya ada ke... Iya, kalau di punya ini aja, punya ada, Kak. Boleh sama Om. Ya sudah, nanti dikembalikan ya. Nanti Om yang kembalikan. Taruh ya. Taruh ya. Ini ya. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ini mana guys? Ayo. Hebat deh. Nggak ditaruh namanya. Enggak. Saya enggak. Mainan ini mana? Sedang perang lintas. Sedang perang lintas. Baca bismillah. Apa sayang? Apa sayang? Maaf, Bulita tadi itu dapat Kok telepon itu loh dari apa namanya kantor. Ih, saya kok sebal lama-lama. Diminta terbang sekarang untuk ngambil penerbangan nggak bisa. Saya ada kuliah, saya bilang gitu. Aduh, orang-orangnya saya naik dewew. Lah kondisi lagi gitu, Bu. Jalan jauh-jauh. Lah makanya itu Bulita. Saya mau marah-marah itu semalas sudah malas ribut mas saya. Hmm, saya bilangnya Aku udah kerja ada kuliah. remote. Kenapa? Ini ngerjain tugas kita nih. Iya. Ngerjain tugas apa ngerum? Iya. Ini saya kerjakan, Bu. Nanti habis itu kita koreksi bersama-sama ya. Karena Bulita kan, Jangan itu remote, hmm, Bu. kenapa? Kerja remote, Oh, kerja tidak. remote juga. Enggak, Oh, enggak. enggak. Saya tidak Barang merem. kali double-double. Oh, tidak. Gini saja sudah capek, harus meremot lagi. Wah. Ini teks saya itu kan dulu. Seret. Saya sebenarnya udah ngerjakan ini, Bu. Udah jadi, tinggal masukin ke sininya, Bu. Apa namanya? Apa? Ke kolom-kolomnya ini aja. Bu Lita, kalau misalnya ingin bersama Ananda dulu, nggak apa-apa. Nanti saya itu kan, saya hubungi kalau saya sudah selesai mengetiknya, gitu ya. Ya, enggak apa-apa, nggak usah dimatiin, Bu. Mumpung anak saya lagi anteng. Alhamdulillahirobbilalamin. Thank you, baby. Lagi bisa. Iya. Maminya. Ini si kakak juga itu.
sedang libur sekolah. Oh, Belum masuk sekolah. itu apa homeschooling. Oh, homeschooling. Yang ngajar siapa? Jenengan sendiri? Ya, ya Oh. makanya Bu, Kenapa nggak dimasukkan ke TK, Ibu? apa ya? Saya masih fokus ke yang ini si kecil dulu. Jadi Oh, bisa gitu kalau nggak harus gitu nganterin situ. Jadi untuk saat ini di homeschooling dulu. kalau ayahnya nggak bisa mengantar. Ayahnya berangkatnya jam jam berapa? 6.15, jam Wow. 6.15. Ini harusnya masuk usia TK apa SD? Playgroup, playgroup. Playgroup. Oh, anak saya nggak playgroup kok, Bu, langsung TK. Playgroup sendiri di rumah. Nggak. Yalah, nggak usah playgroup. Juga cuma nyanyi-nyanyi lah, Bu. Iya, kalau putri saya memang. Nyanyi-nyanyi Oh. Kalau di situ di mana, Bu, yang terdekat, Bu? apanya? TK. Deket sih, tapi nggak cocok loh, Bu. Oh, nggak cocok ya karena. Karena apa ya? Kan kita tuh konsennya tuh anak ini menjaga fitrahnya ya, supaya Oh, kayak ada abantengan gitu-gitu loh, Bu. Jadi iya, takut apa ya? Rusak itulah. iya. Heeh, Dia menghindari itu. heeh. Belum menemukan sekolah yang cocok berarti ya. Ya, Oh, iya, iya, iya. Itu loh, putrinya Bu Ama itu juga sepertinya, oh, belum ya, belum. kata Lea itu. Heeh. 3 tahun deh. Iya, bentar lagi wes masuk TK semua. Ada sebenarnya Bu di daerah apa itu namanya? Landung Sari itu, berbasis sunnah Wih, TK-nya. cari ya jauh loh, Bu. Iya, Jauh banget. kalau mencari yang benar-benar loh ya. Nah, ini sudah teks A, Iya. teks B, teks C-nya, kemudian kita ke apa kan? Oh, ini kok gurun tak share screen di apa toh? Aku iki astagfirullahaladzim. Hmm. Begini, jadinya begini Ibu. Ini satu, Di dua, loading, loading. Ya. ini dua ya, teks A, teks B, teks C gitu ya. And then Hmm. ini kita ketengahkan begini. Maaf ya, Bu, saya sambil ini It's nyuapin. okay, it's okay. Go ahead. Why it's opinion? Because, say. Yang nomor satu itu pertanyaannya apa ya? Heeh. Decide together what's the strong argument. Strong argumennya yang nomor 3 ya Bu ya. Yang ini ya, yang teks C. Menurut saya juga gitu. Mm-mm. Teks. Kalau yang ini, kalau yang 1, 2 itu bukan. Tidak itu. Di Y dulu aja. Why? Kalimat argumen ya, Mm-mm. Ini mau saya tulis. Why bukan it's strong argument. bukan strong argument. Kalau ini yang kalimat pertama, ini sih, tak itu kan, Ctrl A, Ctrl V. Ini yang teks pertama ya. Aduh, minta hapus dulu. Miss NG soalnya gini kan mesti. Kalau apa itu kuliahnya Miss NG itu mendadak. Ya, tugas-tugas itu makanya nyerah kalau udah ngetik-ngetik tuh udah nggak bisa saya. Bu, itu bisa ikut online gak Bu nanti Bu? Offline, Ustadz Jamal. Kapan? Kapan? Nanti ada offline lagi loh. Ya, kapan? Nanti kita tanyakan lagi, dibahas lagi. Nggak ada bulita Saya tuh kalau tidak. kalau Sabtu itu insya Allah saya bisa, tapi nggak full setiap Sabtu karena suamiku Sabtu pekan kedua itu dia ada kerjaan. Tapi insya Ada Allah sekarang akhir
akhir semester pembinaan Oh, di sekolah. heeh. Kalau sekarang kan semesteran ya, kayaknya nggak ada pembinaan, jadi pulang cepet kan. Heeh. Katanya Pak Insya Nurali, Allah bisa. katanya Pak Nurali gini, nanti kalau misalnya Bu Lita kesulitan apa itu namanya ke sini nggak apa-apa saya antar sama Pak Bayunya juga. Ya Allah. Iya Bu, soalnya kalau nggak lengkap itu rasanya kayak ada yang aneh gitu loh. Foto kalian, ih enak banget. Sedih loh gak ikut. Iya, materinya juga pas bagus gitu loh. Teks A, and then why it's an opinion gitu ya. Ini begini. Ini Bu, Control Z. Ah, wait. Bu, ini tuh kurang besar kah Bu? Enggak sih, kalau saya kan bisa di Zoom ya. Dari Iya, HP itu bisa di Zoom kan. iya. Terus kalau yang teks B ini tak copy aja biar memudahkan hidup saya. Duplicate page. Teks B. Teks B itu kenapa itu saya Itu aja tadi yang video itu, Mhm. merekamnya subuh tadi tuh Bu. Yang video tadi, ngerekamnya subuh, yang editnya suamiku. Aku kan paling nggak bisa ngedit kayak gitu. Dia yang bikin. Semangat kakak. Tapi alhamdulillah saling bersinergi. Bagus, bagus. Ah, kayak udah kritis lah, Mm-mm. saling bersinergi aja masih kayak kritis aja gitu. Text B was is one opinion and one reason because it's ini atau kita menyebutnya itu basic gitu ya. Yang teks B itu maybe with why it's an argument basic because it's ini. Kalau menurut saya ini. Nah, kalau misalnya bullet, ada messenger. Welcome, That's Miss okay. Ita. Great. Is everything okay, Ibu-ibu? Eh, eh, Sebenarnya saya nggak oke, Miss, karena tadi dapat telepon dari kantor. Ya Allah, Oh ya. Oh ya ya. Is there any problem? Iya, ada masalah, Bu Wahyu? Mhm. iya, nggak apa-apa sih. Saya sudah tadi udah izin. Nanti 1 jam lagi silakan ditelepon. Saya masih Oh, kuliah. oh ya Allah ya ya. Sorry ya, Bu Wahyu ya. Oh, Oh, it's okay, Miss. It's okay. iya. No problem. Oke, good luck Bu Wahyu, Bu Ini nggak apa-apa. Saya Lita. bikin bentuk PPT gini nggak apa-apa ya. That's okay, tidak masalah kalau gitu. Iya. Saya pikir harus Oke. mengetik. Yes, good luck ya, Bu Lita and also Bu Wahyu. Thank you, Miss. Yep, sure welcome. Complete argumentative paragraph. Uh-huh. Why it's and complete argumentative paragraph. Control V. Argumentative paragraph ini kita kecilkan biar tidak banyak-banyak dia. Yes. Mana sih kakak? Halo kakak, where are you kakak? Tamjid, iku cari Pak Nurali. Iya, kok iso-iso nek lho. Bojoku jenenge Ustadz Tamjid iki apa saya? Aku pas baca Hah? kayaknya suaminya Wahyu, Namanya siapa itu? bukan itu. Namanya Roni tuh deh. yang kayak anggota dewan itu loh Bu. Lah iya, Siapa itu? Kak Roni Al-Fasri Saroni kan. Heeh. Lah kok iso-iso nih? What Rafiq. happened? Ngawur ngamuran jane. Iso nih. Sesono ono ae Pak Nurali. Bentar. Ini yang ketiga ini Bu, belum tak apa-apain sih. Ketiga. Nih, strongest argument or complete argument paragraph. Argumen. Aha.
Uh-huh. It's a Itu Pak complete. Jamal itu jauh-jauh hari Bu di apa speak gitu supaya Kenapa? bisa ini untuk offline. Iya, kemarin sudah mengajak. Cuman belum tahu kan kapannya. Ya itu, kita janjian lagi waktunya ini. Makanya Bu Lita, ayo Bu Lita, saya pengen Kalau saya insya Allah selama sehat semua bisa. semua sehat semua. Kemarin kenapa itu? Nah itu suamiku yang aku cerita Heeh, lambungnya naik kali ya. Jadi muntah-muntah heeh. ngedrop lah parah. Oh, sakit Ya itu, nggak sakit lambung. iya, Hmm, iya. Stres dan kurang tidur kan. mm-mm. Kalau Kebanyakan jenengan itu tugas, Bu. apa tau, Bu? Kenapa? Jenengan tuh tidur jam berapa? Saya itu selalu menjaga tidur kalau bisa nggak di atasnya jam 10. Oh, lah terus kalau deadline tugas-tugas? Ya terpaksa ngelembur sampai semalam nggak tidur ya, oke. Kemarin tuh saya juga gitu hampir nangis ya sudah nangis bukan hampir nangis kebanyakan tugas. Astagfirullahaladzim. Suamiku wis, nggak apa-apa, ntar lagi selesai. Iya, selesai, tapi kok agak malu saya sebenarnya, tapi ya apa ya. Spesifik detail sama logical clue. Ini nomor 3. Ih, kok kecil-kecil Iya, ini. mungkin nggak boleh membandingkan ya kondisi kita dengan kondisi orang lain. Jadi Mm-mm. saya ngelihatnya, Bu Wahyu mah enak ya, maksudnya ngerjain kuliah, kerja, anaknya udah besar. Maksudnya Oh, tuh iya. semua gitu. Heeh. Aku anak kecil kerucil, kalau suamiku sakit aku juga hancur gitu loh, Bu. Heeh, heeh, heeh. Saya mengerti itu kok. Mm-mm. Gitu. Sawang sinawang gitu kan. Iya, Kalau saya sama suami kan gini, wih enak ya orang-orang yang itu punya apa itu namanya? Punya putra lucu-lucu gitu. Tapi kan kita nggak tahu ada apa di balik putra-putra ini ya. ya semua lagi berjuang maksudnya tuh dengan ujian masing-masing gitu. Iya, karena eh, kalau putri saya itu sudah di tahap wis sudah apa mau balik kan sudah remaja sudah ya kalau remaja pada umumnya itu oke cuek bebek Iya. sudah nggak Sama bisa. kayak ibu, sama kayak ibunya Mas Cuek juga. Bodo Iya, amat gitu loh. udah bodo amat. Kamu nggak ikut ini ya ke kampus tapi bunda mau ke kampus enggak rumah aja nonton TV nonton HP atau main game gitu ya. Mbahnya sampai kangen juga tapi ya anaknya wis enggak di rumah aja aku capek gitu kan jadi comparison Pak ini kita Kangen pakai comparison sama nggak ya kira-kira hmm, apa? nggak usah ya. Nggak usah. Nambah-nambahin kerjaan. Wah, ini seneng banget dengan dikasih kerjaan. Oh iya, Kok bikin sesimpel-simpelnya. Oh iya. saya tuh paling suka kalau misalnya komprehensif ya. Ini I I mengerti, I understand. I see, yes I Oh, see. Ah, uh, kalau saya mengerti yang uh-uh. yang akan Kalau apa itu namanya? I understand itu uh-uh. aku ya. Understand itu mengerti, tapi kalau itu memahami. I see itu memahami. I see. Yes, I see. Nah, itu kadang suamiku kalau udah tidur malam itu ya gimana, mau marah juga gimana, Bu? Dia Iya, juga tungguin dosen kan. iya. Uh-uh. Ngajar di mana Bu suaminya? Di sekolah SMP SD Khairul Ummah.
Oh, I see. Mm-mm. Pernah dengar saya. Ini sudah Ibu. Ini. Tak tutup, tak off cam ya. Takutnya ntar gabung ke Iya. grup. Monggo. Bu, untuk Saya izin ada presentasinya. telepon sebentar ya, Miss. Oke, monggo Bu Wahyu. Yes. Okay, so we will start with the first group, Bu Alma and also Bu Dewi. The time is yours. Bisa Thank dimulai. you. I will share the screen. Oh ya, sure. Bisa di-share screen. Wait a minute. Yes, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hai. I'm Marlis Khairunisa and Mrs. Dewi Nur Hasana is from Group 1. We will talk about the type of text from some paragraph. Please, Mrs. Dewi, you can start. I'm sorry, Mrs. Dewi, where are you? Halo. Yes, Miss. Monggo. Paragraph 1 is, ini dibaca nggak ya atasnya ini? I think online. Dibaca, Miss? That's okay. Dibaca saja, Bu. Okay. I think online learning is more convenient. It's convenient. Convenient than Yes. classroom learning. Okay. Paragraph 1 is simple statement of opinion. This is a basic subjective claim. It clearly states the speaker's viewpoint without reason. Paragraph 2, I believe online learning is more convenient than classroom learning because students can study from anywhere. Yes. Great. The paragraph 2 is opinion with a single supporting reason. Okay. This is a stronger. Yes, stronger. Stronger statement. It uses a claim with generalization. Great. The next, Miss Ama. Yes, thank you, Miss Dewi. Paragraph 3, the sentences is, in my opinion, blah, 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 until the end is argumentative paragraph. This is the most persuasive example. It follows a complete argumentative structure, often found in an introduction to an essay or a full-body paragraph. Topic, sentence, or claim states the main opinion is online learning is more convenient. The next, multiple supporting details. It provides 3 distinct reasons. The first one is location flexibility. Second, recorded materials. And the third is schedule management. The next is elaboration. Each reason is briefly explained, like location helps those far from campus. The last is concluding statement. It summarizes the argument and restates the main point. Online learning should be considered a practical option. Thank you for your attention.
we will close with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so please scroll up, di scroll ke atas, yes. Mhm. First of all, the first paragraph itu simple statement opinion, okay. And then the second one, kuat, lebih kuat itu apa in English, Bu Ama and also Bu Dewi? Bu Dewi understand the question, Miss. Yes, okay. I don't. So, lebih kuat. Sudah ada Yeah. tadi dalam penjelasannya di paragraf yang kedua ya. Example kedua. So, lebih kuat in English adalah lebih kuat bahasa Stronger Inggrisnya. statement. Iya, it's a stronger. How about mempertimbangkan in English? Sudah ada juga di kolom ketiganya, argumentatif paragrafnya. What's the meaning? Oh, sorry. What's in English? Mempertimbangkan. Often. No, open itu is not a mempertimbangkan, tapi sering. So it's Considered. Okay, well actually it's not consider, itu bukan consider, but it's considered. Considered. Yes, So okay. this is the text. Yes, that's a considered. Oke, coba Bu Dewi please mention, diulang considered, please. Considers. Oke, kemudian Bu Ama, go ahead please. Considered. And what's the meaning of considered, Bu Ama and also Bu Dewi? Mempertimbangkan. Yes, mempertimbangkan. Great. Kalau lebih kuat tadi in English-nya adalah Ayo, Bu Dewi. yes. Hah? Aha. Stronger. Apa tadi? Stronger. This is a Yes. statement. Stronger. Okay, one more time. One more time please, Bu Dewi. This is a stronger statement. Okay, what's the meaning of stronger, Bu Dewi? Kuat. Apa tadi? Yes, betul sekali. So stronger means lebih kuat. Considered, it's not consider, bukan consider tapi considered. Okay, thank you. So kalau yang pertama tadi only the what is that? Please scroll up. Yes, the statement of opinion. Okay, kemudian a stronger statement. It use a claim with general reason. Iya, untuk yang kedua dia pakai general reason ya, umum. General Untuk reason. dan untuk the reasonnya. Kalau yang ketiga di sini quiet, complete ya, cukup komplit sekali penjelasannya. Argumentative paragraph, you have topic sentence, great, and then supporting details, yes. Kemudian the last one ditutup dengan concluding. Oke, sudah sangat sesuai strukturnya. Thank you so much Bu Angma and also Bu Dewi for the presentations. Yes. You're welcome, Miss. I will stop Mhm. share right now. Okay, and then now we move to the next. Oh ya, Pak Faisal ya. Welcome, Pak. Well, actually kita sudah di sesi presentations, jadi mungkin apakah bisa bergabung ya di salah satu. Halo? Ini sinyal saya apa? Iya Bu, emang belum itu. Saya kira sinyal saya. Ustadz Faisal bisa gabung ke saya, Ustadz. Okay, I'm ready. Khususan di bapak-bapak. Khusus only Bang. Yang pasangan biarin, yang sepasang itu biarin. Ustaz Faisal biar bergabung di kelompok kami. Melengkapi Ayo wes, ayo Grup wes. terakhir kan. Wes rebutan Pak Faisal. Sudah, Ayo. Lagi rebutan. Mas Jardan, Mbak Nadila itu sudah cocok. Itu yang bapak-bapak. Tunggu itu. Jangan diganggu Pak Faisal. Mengabur wong-wong ini. Faisal biar milih sendiri, ikut saya apa ikut Bu Ayu. Loh, apa ini? Monggo, saya mah monggo saja. Siapa yang mau ikut saya monggo. Ini Miss Enci belum bisa bergabung ke apa gimana ini? Kemana, Bu? Terlempar kayaknya. Terlempar kemana? Because provide complete argument with three strongs. Ini pakai conclusion kah? Hah?
Perintahnya kan tidak ada Semua konklusi. Pakai sing dong. sing ngerjakno Pakai. mang Bu Ama. Aku belajar Pakai. membaca tadi. Perintahnya Oh, I see. konklusi. Oh, yang konklusinya di yang ketiga ya? Iya. Ya. Hmm. Diva mentugasi kali. Conclusion. Ya Allah. Halo. Yang di anu sama Mhm. The time is up, Bapak Ibu. Hah? The time is up. Entek tak waktu nih? I'm sorry, Bapak Ibu. I have unstable. Please wait for me. Suruh nunggu, suruh nunggu. What is my duty, Mr. Agung or Miss Wahyu? Can you help me? Oh, Bapak Ibu koneksi monggo internet dipilih saya jenengan tidak mau gabung ke stabil. kelompoknya siapa, Ustadz? Oh, saya izin dulu ya. Saya nyimak dulu ya. Monggo. I have been ordered by Mr. Agung. It's okay. Oh, it's okay. Pak Faisal, madunya dikirim aja, punya saya sudah habis ya Pak. Kenapa, Bu? Madunya bisa minta tolong dikirim. Sudah habis punya saya. Ya, Kayak siap. kayak Nungguin dibuat jenengan. Siap. dibuat Siap. mandi 4 ya? madu. Iya, 4 ya? iya. Punya saya udah habis, tinggal berapa? Mungkin sehari ini habis ini Pak. Kayak dibuat mandi madu ambil Bu Dewi. Oh, tenan jadi kolam madu. Astagfirullahaladzim. Halo Mbak Vira, welcome. Welcome. Capek ya? Oke, oke. Ini Bu Dewi. Itu Bu Dila. Ayo, ganti baju. Kalau mau makan, goreng telur ya, Bing. Allah, aku anggap pengomongan tuh aku Bu. Oh my goodness, halo Bapak Ibu. My Halo, Miss. goodness. I'm sorry for the unstable connection ya Allah. Saya sampai mau nangis di sini rasanya ya. Karena di semua ruangan Mandarin juga sama saja connections-nya. So yeah, that's okay. And I'm sorry ya Bapak Ibu ya for the inconvenience untuk ketidaknyamanan ini. And then thank you so much. Okay, so well, we will move to the next group ya. Kita lanjutkan dengan grup berikutnya. Tapi sebelumnya Pak Faisal, karena memang sebetulnya we're done with the group discussion ya. Grup diskusinya sudah selesai sepertinya ya. Jadi insya Allah enggak apa-apa nanti individu saja untuk Ya. recording. That's okay Bapak. Nanti recording. Pak Iya, Wah, Faisal, mantap Pak Faisal. iya, recording boleh. saja. There's no problem. Tidak ada masalah. Yes. Okay, so we will move to the next group, Bapak Ibu. We have Bulita and also Bu Wahyu. Are you ready, Bulita and also Bu Wahyu? Yes, Miss. Yes. Okay, go ahead. The time is yours. Apakah sudah terlihat, Bapak Okay, Ibu? still on processing. Oh, Yes. Okay, go ahead. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. My name is Wahyu Kustini Andriani and Bulita. Lita Krismawati. We will present about analysis argumentative text. It's text A, text B, and text C. And text A, why it's an opinion, opinion Okay. only states a personal belief. Use I think without any support, no reasons or evidence provided, just a simple statement of preference. Go ahead, Bulita. Kenapa teks B disebut bukan sebagai argumentatif? Because Has there is not reason. has one reason. Has one reason. Student can study from anywhere. Use because to connect line with reason.
provides atau provides Provide. provides some logical support. However, only has one supporting point. Nah, text C, why it's a complete argumentative paragraph. We choose text C as complete argumentative paragraph because one, multiple reason. First, students can study. Kenapa, Fir? Oh iya, students can study from any location, help those far from campus. Second, Bu Lita. Online platforms provide record materials or easier to review. Finally, And flexible. Flexible scheduling atau schedule saja. Scheduling. Scheduling. Well, actually it's flexible schedule ya, Bapak Ibu ya. Okay. Flexible schedule. Yes. Helps part-time workers. Two, clear structure. Topic, sentence, claim. Supporting points with transition. First, second, finally, concluding sentence, therefore. And then, Bulita nomor 3 apa 4? 3. Oke, aku Specific sites. Explain who benefits or students far from campus part-time workers. Explain how it helps review materials anytime, manage schedule. 4. Logical flow. Each point builds on the previous one. Conclusion summaries why it's practical. Taxi gives the strongest argument because it has multiple supporting reasons. 3 points. Each reason is explained with details. It has proper paragraph structure. It addresses different aspects of convenience. And it provides a logical conclusion. Monggo, Bulita satu-satu. Yuk, conclusion. Yang atas apa yang bawah, Bulita? Yang atas saja. Oke, aku yang bawah. We choose text C as the argumentative text because it provides a complete argument with 3 strong supporting reasons. Each point is explained with specific details, such as how only online learning helps students who live far from campus and those who work part-time. The text also uses atau use ya, Miss? It's a uses because there's an S, yeah. Uses clear transition and a logical structure, making it a well-organized and persuasive argument rather than just a simple opinion. Okay. Taxi provides the strongest argument because it supports its claim with 3 detailed reasons: location flexibility, access to record materials, and schedule management. Unlike text A and B, which offer no support or only one basic reasons, Taxi truly explains how online learning benefit different types of students with specific example. Yes. Thank you. Okay, thank you so much. It's very specific and details ya, Bu Ayu. And also, Bu Rita. May I ask something, Miss Angie? Yeah, Bapak. Is there any problem? Miss Wahyu, can you repeat one slide before conclusion? Oh, okay. There's a questions. Bisa di-share screen lagi sepertinya. There's a questions maybe ya, untuk diklarifikasikan. Yang ini kata. Before it. Once again. Stop. Okay. I have a question. In my opinion, please correct me if I am wrong. What is a complete argumentation paragraph? In my opinion, it is not why it is, but
why is it? Is it right? Yes. Not it is, but Why why is it? is Oh, it? is there? Why it is or Yeah, why it's it? Why because why is is it? a Oh, question, and all the question before apa, if Okay. nothing verb, so Yes. to be must be added in the front, not oh, in Yes. behind. Oh, okay. Yeah, thank you so much. So because it is an interrogative sentence ya, jadi Right. kalimat pertanyaan. So the what is that? The to be must be in front of the sentence. Jadi to be-nya di Yeah. depan. Well, And actually, also, yeah, and it's also correct in text A and B. okay, in oh, text A and also the B one. Yeah, teks ini, teks B yeah. ini. Why it is? Oh, karena ini bukan pertanyaan, Pak, ini pernyataan. Yes. Is it right? Yes, In my well, opinion. well, actually for the argumentative, kalau what is that intentionnya, niatnya adalah untuk what is that interrogative sentence Oh, I atau see, I see, kalimat I see. pertanyaan, maka to be-nya akan di depan. Am I a student? M itu sebagai to be, jadi dia di depan, kemudian subjek, kemudian harus diakhiri dengan tanda tanya. Kalau memang Yeah, intentionnya I untuk see, I interrogative see, sentence. Yes, I see, kalau I see, I see. sebagai Okay, thank yes, you. kalau sebagai statement maka tetap subjek, kemudian verb atau to be itu tadi tetap sesuai seperti biasanya. Yes. Okay. Is that correct, Okay. Mas? Mhm. Is that correct? Yes, the functions is a statement ya, or is it a interrogative sentence? Bukan kalimat pertanyaan ya? Bukan, kalimat Yes. pernyataan. Okay. I So see, I that's see. Okay, okay. thank you. Okay. Yes. Yes, thank you so much Pak Faisal for the what is that clarifications ya. Itu membantu kita juga untuk memahami sebetulnya ya Bapak Ibu ya. Interrogatif atau statement sebetulnya yang kita mau dalam sentence-nya. Apakah pertanyaan ataukah statement biasa. Okay, so thank you so much first of all for Bu Lita and also Bu Wahyu for the presentations. Okay, so Bu Lita and also Bu Wahyu choose example 3 ya, atau statement yang ketiga, teks yang ketiga. So what actually kira-kira yang dilihat dari teksnya itu Bu Wahyu and also Bu Lita, ada apa-apa saja di dalam teksnya itu sehingga bisa disebut sebagai complete argumentative text. Mohon maaf, Miss, putus-putus. Oh ya, sorry. Ya, jadi kira-kira di dalam teks yang C ini, teks yang ketiga ini ada apa-apa aja di dalamnya? Apakah ada, oh iya Miss, ada supporting sentence-nya atau supporting reasons-nya gitu. Kalau supporting reasons-nya itu berarti yang mana? Ada berapa di situ? Kemudian apakah ada conclusion-nya? Apakah ada apa tadi opening tadi ya sebagai topik sentence? Jika ada maka bisa ditunjukkan which one yang mana? In my opinion, Yes. and then Bulita mau nyoba jawab? Coba ya. Ya, nanti tak tambahi Bu, tak tambahi. In my opinion, Yeah. we choose taxi because there are many reason. Ada banyak alasan. Yes. Okay. First and second, mana lagi ya? Finally, Sudah. finally, Finally. therefore, therefore, conclusion. Yeay, gak usah jawab Bulita. Okay. Yes. Okay. So we have topic sentence, kemudian ada supporting reasons-nya yang ada beberapa ya, first sampai dengan finally, kemudian ada conclusion-nya juga di situ. Ya. Okay. Thank you so much Bu Lita and also Bu Wahyu for the great presentation. And then now we will move to the next group. We have Pak Zardan and also Bu Nabila. Go ahead. Yes. Lo tiba berpasangan dua orang ini. Aku nyadar ya Allah. Kenapa itu? Oh, is there any something here? Ada sesuatu Dua di orang itu sini. masih bujang, belum menikah. I see. Oh wow, Masya Allah. Nabila deserve to having better men. Oh, sering-sering Oh, ya, akur-akur ya. Oh wow, okay. Go ahead with the presentation.
Mm, We are from group 3 with me, Zardan and Bunadila. First question. Work in Paris discuss the differences among the three texts. Discuss Text, ya. It's not discuss, but it's discuss. Ya, yes, miss. terima Okay. kasih. Text E only contains an opinion without any supporting reason. Mhm. Monggo, Bu Nadila. Text B, give an opinion with one supporting reason. Text C is a complete argumentative paragraph that provide an opinion, several reason, and clear explanation. Okay. Second question. Mhm. Hmm, ini bacanya gimana, Miss? Decide together. Decide together which text gives the strongest argument. Okay, great. Text C has the strongest argument. Okay. Bu Nadila. Terakhir, write 2 until 3 sentences to explain why you choose that text. Okay, I choose text C because it provides the most complete and well-developed explanation. It include several clear reasons that make the argument stronger and more convincing. In addition, the paragraph is well organized and with a conclusion that support the main idea. The main idea. Okay. Yes, okay. First of all, thank you so much, Bu Nadila and also Pak Zardan ya for the presentations. Okay, so please scroll down, Bu Nadila or Pak Zardan ya. Yes, provide the most complete. Okay, so the same questions with the previous groups sama seperti grup yang sebelumnya pertanyaannya. Kalau dilihat dari the text, si teks itu ya, Pak Zardan dan also Bu Nadila. So what is actually kind of things yang ada di dalam teks tersebut? Bisa juga menyebutkan yang belum sempat disebutkan oleh Bapak Ibu dari kelompok yang lain sebelumnya. Kira-kira ada apa dan itu merupakan apa? Contohnya, maybe the first. Oh ya, kemudian we have finally, itu kita sebut dia sebagai apa? Selain dia sebagai supporting reasons-nya. Tapi spesifik untuk first, finally, dan lain-lain sebagainya itu kita sebut dia sebagai apa? Mungkin bisa di-mention juga. Go ahead. Yang biasanya ada dalam argumentatif paragraph, argumentative text, sure. Maka yang paling pertama kita punya three things actually sebagai strukturnya, generic structure. Yang pertama, kalau begitu, let me ask it again. So, the first one kita punya apa, Pak Zadan and also Bulita di dalam argumentative paragraph? Yes? We have. Yes, we have topic sentence. Thank you so much. Great. And then the next one. Setelah kita punya topic sentence, yang kedua maka kita punya Reason. iya, supporting reasons. That's great. Kemudian yang ketiga kita punya Conclusion. Conclusion. yes, sure, conclusion. Kalau begitu, please show me. Tunjukkan ke saya, ke Miss. So, which one is the conclusion statement? Bu Lita and also Pak Zardan. Yang mana conclusionnya kira-kira? Conclusionnya The the four only only learning should be considered a practical option for modern education. Okay, so which one is what is the topic sentence atau claimnya yang mana? In my opinion, In my opinion saja. online learning is more Convenience than classroom learning.
Okay, what's the meaning of convenient? One more time, sekali lagi arti convenient, Bapak Ibu. Artinya tadi Yes, adalah arti dari convenient adalah convenient. yes, convenient. Nyaman, nyaman. Yes. Nyaman. Oh, Yes. convenience. Oh, Convenient means nyaman. nyaman. Yes. Oke, jangan sampai dilupakan ya. So, convenience itu adalah nyaman. Kemudian juga tadi ada pertanyaannya, how about comfortable? Juga nyaman, tapi comfortable itu untuk person ya. Kalau nyaman bisa, kalau convenient ini bisa untuk thing, untuk hal-hal. Okay, so yeah, how many supporting sentence that we have on the taxi? Berapa banyak supporting sentence nih yang kita punya di dalam taxi ini, Pak Zardan and also Bu Lita? Fierce. Iya, how many? Jadi totalnya berapa? 1, 2, 2, 3. 3. Two or three. Okay, so we have totally three ya. With one topic sentence, three supporting sentences, and then we close it. Kita tutup dengan concluding. Conclusion. Iya, concluding statement atau conclusion. Iya, so I think that's all karena memilih juga sama taxi. So that's great. Thank you so much for the presentation ya, Pak Zardan and also Bu Lita. Yes, Miss. Yes, and then now we will move to the last group. Bu Nadila, bukan Kulita, Miss. Oh iya, sorry, Bu Nadila and also Pak Zardan. Thank you so much. And then now we will move to the last group ya. So we have Pak Agung and also Pak Nurali. Yes, the time is yours. Oke, Miss. Thank you. Pak Agung bisa di-share, Pak Agung. Halo, Pak Agung, share ya. Oke, Ustadz Nurali. Iya. Inclusion, there will be not inclusion. There will be no question and answer. Kan penutup jadi Oh ya, that's okay Bapak. Nggak ada Q&A session ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, lecturer and friend. We form group 4, Agung and I am Nurali Hasan. Present the argument for paragraph. Yes. Argument for paragraph A, B, and C. Okay. Paragraph C, complete the argument. Our note. Paragraph C, complete the argument. Okay. Our note, please read it out, Ustadz Agung. Oke. Loh, mana ini? Is there any problem, Bapak? Loh. Okay. Oh, hilang. Masih muncul ya anunya? Yeah, sure. Oh. Sepertinya untuk share screen-nya itu bukan di specific word, tapi di keseluruhan layar, entire screen, atau seluruh layar. Iya. Jadi biar nanti kalau ada pergerakan naik atau turun, atau berubah seat, atau ke yang lainnya itu semua bisa terlihat. Jadi sepertinya ini memang saat di share screen, ini khusus untuk word-nya saja. Mana ini tadi? Ini ya? Sudah muncul ya? Yes, oke. Great, Bapak. Sudah? Sudah ya? Baik. Sudah ya? Tinggal baca kan? Bismillahirrahmanirrahim. Difference between the three texts is that they have Russian and they don't. Okay, sorry. So it's difference, Pak Agung ya. Difference. The difference. Difference. Langsung. Iya. Okay, one more time please. Sekali lagi. Difference. Iya, terakhir kali. Difference. Yes. Okay, thank you. Go ahead, Bapak. Text A. Text A. Yeah. Text A. Opinion only. The first text only conveys personal
opinion without giving reason to support the opinion. Okay. Terus opinion B, the second text provides reason to strengthen the opinion, but is not complete. Okay. And text C, complete argumentative paragraph. The text tree provides the clear argument because it not only conveys an opinion, but is supported by several strong reasons explaining the advantages of online learning in terms of flexibility in time and place. For this reason, the argument becomes strong than the two texts above. Sudah. What is sudah in English, Pak Agung? Kenapa? Sudah in English apa kira-kira? Sudah bahasa Inggrisnya? Sudah. Sudah bahasa Inggrisnya apa, Bapak? It's done. Done. Yes, kalau berikutnya bahasa Inggrisnya? Then. Then. Oke, boleh. Then atau next ya. Next. Oke, so yeah, Pak Agung and also Pak Nurali. So what's the meaning of advantages? Arti advantages ini apa, Bapak Ibu? Advantages yang tadi kita bahas Keuntungan. bersama. Ya Iya. itu. Kelebihan or keuntungan. Iya, kelebihan or keuntungan, boleh. Kemudian flexibility. What's the meaning of that? Artinya apa kira-kira? Fleksibel. Bahasa Ya Indonesianya betul. apa? Fleksibel. Fleksibel itu apa kira-kira? Apa bahasa Indonesianya fleksibel ya? Leluasa ya. Iya, leluasa berarti ya. That's okay. Oke. Apa ya bahasa Indonesianya fleksibel? Flexibility. Simple. Enggak, biasanya bahasa Indonesia kan fleksibel. Iya, betul Luasan. sekali. Luas. Luas. Oke. Oke, great. So provides. Nah, di sini ada typo Bapak Pak Agung dan juga Pak Nurali ya. So teks ini penyebutan penulisannya tidak seperti bahasa Indonesia begini ya. So it will be the X, pakai X kita berarti ya, tidak pakai K actually. Okay, X. Nah, yang ada underline merahnya itu, nah yes. So what's the meaning of provides? Pak Agung ya, sama Nurali. Provides, artinya apa kira-kira? Memberi. Memberi ya. ya, oke boleh. Memberi bisa, menyediakan bisa. The text tree provides the clear argument because it's not only conveys. What's the meaning of conveys? Conveys. Menyampaikan. Iya, menyampaikan atau memuat satu opini saja. Oke, great. But it's supported by several strong reasons. Oke, so that's okay, Bapak. Ya, Pak Agung dan also Pak Nurali. Nah, berdasarkan Bapak Ibu yang sudah tadi presentasi juga, so kita punya 3 generic structure untuk argumentatif paragraf ini. Yang pertama kita punya apa? Kira-kira Pak Agung dan also Pak Nurali? Opinion. Iya, kita punya opinion. Betul sekali, opini yang kita sebut sebagai topik sentence-nya. Opininya apa atau topik sentence-nya apa. Kemudian setelah itu we will move to the next, yaitu kita punya apa? Pak Nurali dan also Pak Agung. Argumen. Argumen yang seperti apa? Dan namanya apa kira-kira? It's supporting reasons. Yes. Oke. Kemudian yang terakhir. Nah, biasanya ini semua pasti ada. Sebagai bagian yang paling terakhir, maka ada apa kira-kira? Conclusion. Iya, so ada conclusions. So conclusions di sini contohnya yang mana Pak Agung and also Pak Nurali? For this reason, the argument becomes stronger than the two texts above. What do you mean? I mean on the text. Yang mana yang merupakan what is that closing statement-nya atau conclusion-nya di teks C yang kita punya.
Oh iya, yang teks ini ya. Yeah, sure. Yang teksi berarti yang mana? Pak Agung and also Pak Wahyu. Pak Sorry, Nur and Ali. also Pak Nurali. And also Pak Ini Nurali. apa? The Sorry. first online Iya. learning should be considered a practical option for modern education. Yes, thank you so much. Well, actually betul. So, therefore mulai dari therefore sampai dengan education. Terakhir itu merupakan conclusions-nya. But then how to pronounce mempertimbangkan itu bukan consider tapi it's considered, mempertimbangkan, harus dipertimbangkan ya. A practical option for modern educations. Okay. Yes, so that's all maybe ya for the last group, Pak Nurale and also Pak Agung. Thank you so much. Okay, so Bapak Ibu, thank you so much. So Bapak Ibu, maybe that's all for today. But then to make sure Bapak Ibu bahwa yang kita pelajari tadi sudah sesuai dengan yang saya maksud adalah let me do the share screen ya Bapak Ibu ya. Saya share screen dulu sebentar. Okay, wait. Where is the PPT? Okay. So based on Bapak Ibu presentations, all the presentations before, so that's why in argumentative Bapak Ibu kita punya three kind of structure. Kita punya 3 strukturnya yang tadi juga sudah dibahas dan alhamdulillah sudah disampaikan semua sebetulnya. Sudah termasuk di situ. Yang pertama adalah topic sentence. Yes. Jadi topic sentence atau claimnya, so it states the main opinion. Ini opini yang paling utamanya apa. Kemudian yang kedua juga tadi sudah alhamdulillah tersampaikan, so we have supporting reasons. Ya, on the text kita punya tadi 2 sampai 3, 2 to 3 kind of supporting reasons untuk mensupport the topic sentence itu tadi. As simple as that, sesimpel itu saja. And then the last one we have concluding sentence, yaitu merestate, mengkonklusikan semua poin-poin supporting reasons itu menjadi satu statement saja yang kita sebut sebagai concluding sentence. Jadi kita restate. Nah, kemudian Bapak Ibu di dalam situ tadi maka sudah ada juga karakteristik di dalam paragraf argumentatif tadi, yaitu mempunyai clear claim. Clear claim ini berarti topiknya, topik sentence yang sudah jelas apa. Kemudian ya provides juga 2 sampai 3 tadi sudah kita bahas juga. Kemudian nah ini yang belum termention actually. Opinion markers-nya Bapak Ibu. So opinion markers ini artinya adalah penanda bahwa kita ingin memberikan opini. For example, I think, in my opinion, I believe that, saya percaya bahwa. Nah, itu semua merupakan atau kita sebut sebagai opinion markers, Bapak Ibu. Kemudian kita juga punya connectors tadi yang sempat saya spill ya, mention juga. Connector itu berarti spesifik untuk satu kata itu saja. Because, first sebagai penghubung ya antara sentence-nya. So because, first, ada however, sampai dengan therefore juga ada. Kalau however tadi belum terlihat, tapi actually this one ini juga merupakan salah satu contoh connector. Oke, Bapak Ibu, and then yes, akan kita tutup dengan concluding sentence tadi. Ya, Bapak Ibu ya, to sums up. Oke, so Bapak Ibu, well actually that's all for today. Tapi sebelum kita tutup the session, I would like to Bapak Ibu, nanti perwakilan, that's okay perwakilan. Perwakilan kelompok to re-explain what did we learn today, apa yang kita pelajari hari ini. Jadi, what is actually argumentative paragraph? Mention hal-hal yang barusan tadi kita bahas bersama, ada connector, kemudian ada apalagi tadi Bapak Ibu, strukturnya ada 3, ada opening, topic sentence, ada supporting sentence atau supporting reasons-nya, kemudian ada closing. Di dalam situ kita punya connector, first, or second, or finally, and so on. Kemudian ada opinion markernya. Opinion markernya ini apa saja? Berikan saja 1 atau 2 contoh and that's all. Finish. Oke, Bapak Ibu. That's okay perwakilan dari masing-masing kelompok saja untuk memastikan bahwa insya Allah dipahami apa yang kita pelajari hari ini. Oke, so go ahead. Saya persilakan untuk grup yang mau memulai. Jika sudah selesai Bapak Ibu, maka monggo you can continue with your others activity. Bisa dilanjutkan dengan aktivitas yang lainnya. And thank you for today's session to come to my class today. Yes. Okay. Oh, okay. We have Pak Faisal. Oke, boleh Bapak. Insya Allah untuk presentasinya nanti bisa direcord juga ya Bapak ya. Tidak masalah. Oke. Oke.
Yes, Okay. 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 Thank you for the opportunity in this Yes. class. Although I'm late, I try to pay attention for the materials that Okay. the argumentative structure consists of three things. Yes, okay. First is a claim on what is it? Topic sentence. Yes, great. Topic sentence. It is like opening when we want to tell something. Yes. Must be opening first. Yes, great. Yeah. Then to describe our opening, we need some reason. Yes. To describe our opening clearer, Mm-hmm. more clear or clearer. Then the second yes, one is okay. supporting reason. Yes, great. Supporting The reasons. more we give supporting reason, then the audience will be able to understand our topic. Yes, okay. The more we give Great. reasons. Yes. And then the most important one is the conclusion. What is the conclusion is our topic or our talk or our discuss. And we have to know if we can describe supporting reason clear and the conclusion will be clear to understand. I think Yes. that's all for my opinion. Oh, okay. That's okay. Thank you so much. Do you want to say something about maybe opinion markers, Pak Faisal, or that's all? Excuse Opinion me? markers, maybe. Did you Opinion still marker. remember about the opinion marker? Apakah mungkin ada satu contoh yang tertulis di buku catatannya mungkin? In my Opinion opinion. marker. Yes. In my In my opinion. Oh, Iya. yes. Nah, yes. I Okay. believe like that, yeah. I Iya. believe like I that. believe. Yeah, yeah, yeah. Yeah. That's the I point. think. Yes. I I think itu think. juga opinion Yeah. markers. Or Iya. as far as I know, maybe. As far as I know. As far as I know. Yeah, okay. That Can, could be can actually. you use it? Yeah, sure, sure. Sebagai penanda bahwa kita ingin memberikan opini, so that's why we can use it as well. Kita bisa pakai juga. As far as I know, ya, I believe that, oh, I think, itu semua bisa dipakai. In my point of view. In my point of view, itu juga bisa. Oh, Point of wow. view. Iya. POV. POV, singkatannya. Yes, thank you so much, Pak Faisal, for today's session ya, Bapak. Monggo bisa meninggalkan dan melanjutkan aktivitas. Thank you so much for today. Kemudian the next group. Nah, kira-kira siapa Nih. jalan Group 4. Aku ya. Ya, Bapak Ibu. Putus. Today's learning, online learning is flexible in time and place. Oh, oke, grup 2 ya. Oke. Yes, Miss. Oke. Oh, Pak Nur dulu, Pak Nur dulu. Sorry. Pak Nur dulu. Pak Nurali dulu. Kesimpulan dari kami ya. Today's learning, online learning is flexible in time and place. Thank you. Oh ya. Oke. Putus-putus. Off-kan kamera ya, biar. Ya, halo. Halo, Pak. Halo. Waduh. Iya ya. Mister Putus, Miss. Halo, Miss yang terputus kan? Aku nggak terputus Ya, kan? Pak. Iya, Pak. Terputus, Pak. Yang terputus Miss ya? Iya. Connection is unstable connected. Connected. Sholat, Rek.
Bapak Ibu ngapunten, tadi saya mboten nyimak ini disuruh ngapain ini terakhir Bu, Pak. Konklusi dari pembelajaran hari ini. Oh, satu orang nyebutkan ngoten. Satu kelompok satu. Oh. We are unbreakable. Jadi saya kan yang terakhir ya. Sekarang saya tak maju yang pertama. Aku tak ngalai wis ngene iki. Oh iya. Iki sepertinya Miss Angie. What happened? Ya Allah, aku ngantuk. Oh nggih. Miss Angie is typing. Dulu ya. Typing. Oh benar. Silakan masuk. Atau ngaca dulu adik. Adik masuk ngaca dulu. Don't wanna know. Na 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 na. Aku ngantuk ya Allah, aku ngantuk. Kesimpulannya atas pelajarannya nggih, bukan atas presentasinya nggih, berarti nggih. Terserah Bu, berarti masuk. Tentang pelajarannya Bu Amah. Oke, kalau tentang presentasi kan berarti kan berkutat pada tiga program Bapak Ibu coding. ada tugas kan? Belum tahu ini. Ada banyak Bu, tugas apa Bu? Tugas rumah tangga apa tugas pekerjaan? Umbah setrika, Tugas kuliah. mau milih yang mana? Nggak mau pilih semuanya, Bu. Mau tidur aja. Ah, betul sekali, saya sudah ngantuk. Iki sudah saya tak cat lagi. Tugas itu loh, Bu Lita bikin poster produk sudah apa belum? Sudah. Sip, Sudah mantap. seadanya. Aku awalnya itu Kalau gitu mantap. Tugas posternya buat Miss Ayu ya, ntar lagi. Saya bingung di antara dua itu soalnya. Tugas posternya kalau foto langsung produk kita boleh apa enggak ya? Nggak apa-apa, Buatan Pak. bareng, Pak. Ada kunci-kuncinya, Pak. Harus melengkapi kunci-kunci tersebut. 5 elemen itu ya, 5 elemen ya, 5K Di antara elemen. kunci. Ya, itu. Aku lupa mau bilang elemen itu. Lupa, Pak. Ya, ada 5 elemennya itu harus dilengkapi, Pak. Oke. Bapak Ibu, I'm so sorry for the inconvenience due to unstable connection ya. Please doing a VNG and make a conclusion about for our meeting today. Argumentative paragraph, perwakilan saja dari setiap kelompok Bapak Ibu. Thanks for coming to my class today. Have a great Wednesday. Okay, thank you so much. Oke, semangat Bayu. Itu ya. Ya, see you. Monggo.